today's whole press conference is based on making a very clear mission for Goa being on artificial intelligence with Goa AI Mission 2027. आज आमच्यावर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ताजेवर डायरेक्टर आमचे कबीर शिरगांवकर, GTAचे अध्यक्ष बाब मांगेरीस, तशेंच बाब वरुण इंडस्ट्रीचो आणि हांगा आशिल्ले जमिल्ले सगळे आमचे बाकीचे IT फ्रॅटर्निटीची मिटींग आज आमी सानवळा 5च्यान घेतिल्ली आशिल्ली. From 5 onwards there have been some, just keep it closed. From 5 onwards we have had continuous brainstorming meetings, keeping in mind a very clear mission, how to have a very clear defined journey for Goa, where we are talking about future ready, inclusivity आणि innovation led Goa. आम्ही स्टार्टअप पॉलिसी 2017 केली, थंयच्यान IT पॉलिसी तयार केली, थंयच्यान GTAच्या मार्फत 250 स्टार्टअप आसा, गोंया जवळ जवळ 536 स्टार्टअप रजिस्टर्ड आसा आणि वेगळे वेगळे स्टार्टअप्स एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करता आसतना सक्सेस स्टोरीज तयार करून दे हॅव स्टार्टेड इवॉल्विंग. आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताचो CMआचो कंटिन्युअस सपोर्ट आशिल्ल्यान वी हॅव बीन एबल टू इवॉल्व अँड गेट इन टू द नेक्स्ट स्टेज वेर स्टार्टअप्स हॅव ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग ऑपॉर्च्युनिटीज अँड स्केल अप. Success stories with various parts have been coming in. Today Goa being a very clear place where naturally आमकां सगळे क्रिएटीव स्पेस मेळ्ळा, ताज्या खातीर खुबशे जाण हांगा येवन मायग्रेट जावन राविल्ले आसात. प्लस आमचे गोंयकार जांकां एबंडंट टॅलंट आसा, वेर इन वन सायड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग गोवा अ design capital. We are also talking about a larger role contributing to the national vision for artificial intelligence. आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जे तांणी इंडिया AI मिशन तांणी सुरवात केली which was focused on strengthening India's leadership in artificial intelligence and ensuring its benefits reach all sections of the society. आणि आमचे मुख्यमंत्री with his vision of Swayampoorna Goa, we are wanting to be the digital first state that is ready for artificial intelligence era. आम्ही आज फर्स्ट एक्झाम्पल तुम्हाला समज म्हणलें जाल्यार एज वी आर बिल्डिंग अप दीस होल स्टेटमेंट्स ऑफ स्किलिंग, एज्युकेशना कडेन लक्ष घालून, इंडस्ट्री कडेन लक्ष घालून, इन्फ्रास्ट्रक्चर कडेन लक्ष घालता, हे कॅपिटल जेन्ना आमी बिल्ड अप करता विथ अ व्हेरी स्ट्रॉंग फोकस ऑफ गोवा AI मिशन 2027, सांगपाक खूब आनंद जाता की गोवा ऑनलायन सर्वीस आमी 2017 सुरू केल्ली आनी ती तुमकां नेटार बाकीच्या हाजेर मेळटाली. आमी आतां रोखडेच आमी AI पावर्ड चॅटबॉट सुरवात करतले. तो मुख्यमंत्री ह्यासनी एकदां इनॉग्रेट केले. त्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ 240 गव्हर्मेंट सर्वीस तुमकां सादे WhatsApp सारकेल्या हाजेर चॅटबॉटाच्या माध्यम म्हणजे WhatsAppar मेळटल्यो. सुविधा ह्यो सरकारा कडेन सारक्यो लास्ट मनशा कडेन पावप हें जें आमचें धोरण आशिल्लें तातूंत मुख्यमंत्र्यान एक क्लियर सांगिल्लें की CSEs, BLEs being offline mode, गोवा ऑनलायन सर्वीस ऑल्सो हॅज टू इवॉल्व आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून चॅटबॉट सर्वीस चालू करून जवळ जवळ म्हणजे रेजिडेंस सर्टिफिकेट बी तुका मेलार वचच्या पेक्षा खंय बशिल्ल्या कडेन WhatsAppar गेलो रेजिडेंस मेळटली, डायवर्जन्स मेळटली, इन्कम मेळटली. ही सुविधा मेळटकर भुरग्यांक तरुण पिढीक फुडार सारको बरो मेळचो हे ध्येय धरून जें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें तें विजन वी आर कॅरिंग अहेड. आज टॅलंट पायपलायन करता आसतना वी नीड टू व्हेरी क्लियरली सी दॅट जॉब सिकर्स बिकम जॉब क्रिएटर्स आणि जो ब्रेन ड्रेन गोंया आसा तो आमी समज देंवयतले जाल्यार वी नीड टू एन्श्युअर दॅट द यूथ आर स्किल्ड, अपस्किल्ड अँड रिस्किल्ड इन इमर्जिंग टॅक्नॉलॉजीज. एकाडेमिया, इंडस्ट्री आणि गव्हर्मेंट सदांच बसून काम करता आणि ताजेर आमी सोल्युशन काडटा आसतना एक टार्गेट आमची आसा की 100% एम्प्लॉयमेंट फॉर गोवाज कॉलेज स्टुडंट्स मेळच्यो आणि तातूंत AI हॅज टू बी एट द सेंटर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर विजन. आज गोंयची स्टार्टअप इकोसिस्टम आमी चालू करता, फुडें व्हरता आसतना आमी पूर्ण स्टार्टअप प्रमोशन सेल आसात आणि पूर्ण AI बेस तांचेर फोकस फुडें केल्लो आसा. एग्रीटेक, मिडिया टेक, टुरिजम टेक अशे कितलेशेच हाजेर स्टार्टअपाक आमी सपोर्ट फुडें केल्लो आसा. नव्यो पॉलिसीज टू सपोर्ट एंटरप्रिनरशीप एनेबलिंग यंग गोवन्स टू स्टार्टअप इवन वायल दे आर स्टडींग हो खूब इम्पॉर्टंट मुद्दो. कित्याक आयच्या भुरग्यांक टॅलंटाक आमी जेन्ना बसले तेन्ना एक दिश्टी पडलें की कॉलेजींतले भुरगे काम अप वीथ गूड आयडियाज, पूण तेन्ना एकदां तांकां फायनान्शियल सपोर्ट नासता, तो एम्पावर जाल्ले नासता, पूण खंय तरी फाटल्यान उरता. मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन मुख्यमंत्र्यान रोखडें आमकां तें सँक्शन दिलें, जातूंतल्यान वी वील बी एबल टू गीव सपोर्ट टू द मॅनेजमेंट ऑफ दीस इन्स्टिट्यूट्स हू वील सर्टिफाय देम वेन दे आर स्टडींग इन कॉलेजीस टू गेट देम द सपोर्ट टू गेट देयर प्रोजेक्ट्स लायव्ह. अश्यो सगळ्योश्यो गजाल्यो पयल्यो जाल्यार आज AI इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आमी आज पूर्ण आमी मिशन घाल्लें आसा. AI गोवा, goa.ai हो हे संकल्पना घेवन
आम्ही आता सुरुवात करता असताना आयचे पहिले सेशन इज फॉलोइंग अ सेशन विच वी हॅड 1 month बॅक. आय एम व्हेरी हॅपी दॅट द इंडस्ट्री अँड द अकॅडमिया हॅड कॉन्ट्रिब्युटेड अ लॉट. मुख्यमंत्र्यान पूर्ण रिव्ह्यू आणि जाणीव करून घेतलेली आसा आणि तातूंत वी आर वेन वी टॉक अबाउट इट इज ऑल अबाउट वन थिंग दॅट लेट अस थिंक अबाउट AI, let us build goa.ai and let's build an AI ecosystem in Goa to be future ready and innovate driven. इतलें तुमकां सांगता आणि मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की तांणी आपले विचार मांडचे. आमचो IT मिनिस्टर मिस्टर रोहन खंवटे आनी एंटायर टीम हांच्यांनी स्पेशली गोवा AI मिशन 2027 हाज्या खातीर जे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन घेतलें हातूंतल्यान स्पेशली इंडस्ट्री रिलेटेड लोक जे AI आनी IT सेक्टरात जे काम करता त्याच बरोबर इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीस आसतली, बिट्स पिलांनी आसतली आनी पेटीएम आनी बाकी सारकिले वेगवेगळे जे गोंयांत आसात, गोंयांत एस्टाब्लीश आसा बरेचशे फावटी इतल्यो बऱ्यो कंपनी आनी तेंचे CEOs गोंयांत रावता किंवा गोंयांतल्यान काम करता हे बऱ्याचशा जाणांक खबर ना. त्या सगळ्या जाणांक आज एका प्लॅटफॉर्माचेर आपयलें आनी जेणे करून हॉनरेबल PM's विजन फॉर द इंडिया AI मिशन हे तांच्यांनी जे स्टार्ट केलां वीच इज अ स्पेशल प्रोविजन इज मोर दॅन 10,000 crores हॅज मेड द प्रोविजन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ते बीट करपा खातीर सगळ्यात पयलीं आमी गोंय राज्य हें तशें पळोवंक वचत जरी लोक फक्त टुरिस्टीक स्टेट म्हणून वळखताले ते इन फ्युचर स्टार्टअप आनी AI हाज्या बाबतींतूय गोंयांत खूब मेजर काम जावपाक जाय. ताची सुरवात ही आयच्यान जाली म्हणपाक कांय हरकत ना. कारण ह्या आयच्या बऱ्या दिसा हेंच्या सगळ्यांच्या बरोबर डिस्कस केल्या उपरांत आतांच बाब रोहन खंवटे हांणी सांगल्या त्या प्रमाणे IT सेक्टरांत आमी जे काम केलां म्हणजे जवळपास मोर दॅन 550 स्टार्टअप्स ज्यो गोंयांत जाल्यो बिसायड्स दिट्स म्हणजे बिट्स पिलांनी GIM आनी हांगासर हांच्या कडल्यानूय वेगवेगळे आजुनूय बऱ्यापैकी स्टुडंट्स हे स्वताचे स्टार्टअप्स तयार करतात. ती इन फ्युचर म्हणजे आमी जेका म्हणटा की फ्युचर रेडी स्टुडंट्स आसपाक जाय ताज्या खातीर म्हणजे इंडस्ट्री आनी अकाडमिया जे आसा हांकां एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडपा खातीर स्टार्ट फ्रॉम द इंजिनियरींग स्टुडंट्स करता आसतना इतकेंच न्ही तर एट द स्कूल लेवल सुद्दां AI इंट्रोड्यूस कशा पद्दतीन करपाचो हे ह्या कावन्सिलाच्या मार्फत ठरयल्लें वतलें. आनी आमी आज म्हणजे गोवा AI मिशन सुरू करता आसतना ताच्या खातीर जी कावन्सील बॉडी फॉर्म करता ह्या AI कावन्सील बॉडीचेर म्हणजे स्वता हांव आसत, रोहन खंवटे जर आसतलेच बट इंडस्ट्रींतले बीग पार्टनर्स दोज आर इन द AI सेक्टर्स हांकां ह्या कावन्सिलाचेर घेवपाचें सरकारान थारायलां. जेणे करून इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो वेरियस AI रिलेटेड गोश्टी ज्यो आसा म्हणजे इन अ गव्हर्नन्स आसतले किंवा आमी जेका म्हणटा एड्युकेशन सेक्टरांत आसतले म्हणजे फ्युचरांत भुरग्यां खातीर इनिशियल स्टेज पासूनच AI इंट्रोड्यूस स्टुडंट लेवलाचेर करप. त्याच्या खातीर इन फ्युचर इंडस्ट्रीच्या मदीं AI हो कंपल्सरी उरतलो हे दिसपाक लागलेलें आसा. ताकाच लागून अशा पद्दतीचे मॅक्झिमम स्टुडंट्स हे आमचे कडल्यान तयार जावपाक जाय. ह्या बरोबर गोवा स्टार्टअप एक्सिलरेटर प्रोग्राम्स होय जो आसा पळय न्ही हो आमी स्टार्ट करता ताका स्केल अप करपाक घेतलेलो आसा. आनी बाकीचे गोवा AI मिशन 2027 हाज्या खातीर हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर ज्या पद्दतीन 2 एस्पिरेशनल इंडिया आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या 2 सेक्टराचेर हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. त्या ती इंडिया AI मिशन्स हे फुडें वता आसतना आमकां गोवा AI मिशन 2027 हाज्या खातीर मॅक्झिमम कशा पद्दतीन आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान फायदो घेवपाक शकतले आमच्या स्टुडंट्सां खातीर आमच्या इन्स्टिट्युशना खातीर तो आमी जाता तितके बेगीन करतले. रोहन खंवटे हांणी गोवा ऑनलायन प्लॅटफॉर्मचो आतांच उल्लेख केलो. मोर दॅन 240 डिजिटल सर्विसीस दिता. ताच्या खातीर AI पावर्ड चॅटबोट कशा पद्दतीन यूज करतले ताजेरूय बी सरकाराचो भर आसतलो. आनी हें सगळें सांगता आसतना आमी जेका म्हणटा की इंडस्ट्री अकाडमिया पार्टनरशीप जर जाली जाल्यार ताजो मॅक्झिमम बेनिफिट्स हो फ्युचर स्टुडंट्सां खातीर जावपाक शकता. आनी तो जावपा खातीर आमी आज म्हणजे बिट्स पिलांनी आसतले KK बिर्ला आसतले किंवा बाकीच्या सगळ्या हांकां एकत्र हाडून हाजो उपयोग करतले. गोवा स्टार्टअप पॉलिसी आसतली, गोवा IT पॉलिसी आसतली, ह्या सगळ्यांचो AI बेस्ड इनोव्हेशनांत की सेक्टर म्हणजे टुरिजम स्पेशली इन द गव्हर्नन्स आनी सायबर सेक्युरिटी हाजो चड मोठ्या प्रमाणात यूज कशा पद्दतीन करप हे आमी ठरयतले. हांव खास करून आयज जे इंडस्ट्रियांतले आनी अकाडमिया सेक्टरांतले मॅक्झिमम जे जाण आयज आयले तेंच्यांनी मुळात ह्या सेशनांत वांटो घेतलो. तांचो विजन गोंयच्या बद्दल गोंयांत कितें करूं शकता हे तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन केलें. ताजो एक रोड मॅप आमी जो ठरयला आनी तो रोड मॅप जो आसा त्या ती विदीन आमी जेका म्हणटा की 6 म्हयन्या भितर हाजे जे रिजल्ट्स आसा पळय न्ही हे रिजल्ट्स पळोवपाक मेळटले. म्हाका खात्री आसा की अंडर द लिडरशीप ऑफ IT मिनिस्टर मिस्टर रोहन खंवटे आनी एंटायर टीम म्हणजे जे आसा
हे आमकां आमी गोवा AI कावन्सील जाता तितके बेगीन फॉर्म करून गोवा AI मिशन 2027 हे जे आसा हे लॉन्च करपाक शकतले. थँक्यू. आज कितले आयज पार्टिसिपेट जाल्ले. आज कंपनीजचो प्रश्न नाशिल्लो. वी हॅड कॉल्ड ओनली, वी हॅड इन्वायटेड ओनली द पीपल who can contribute to giving and making AI mission 2027. सो आज प्रश्न आशिल्लो नंबर ऑफ कंपनीज न्हय, जे लोकांक हो टॉपीक खबर आसा आनी सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट्स आसा आनी इंडस्ट्रीन आसा आनी गोंयां आसा आनी गोंयच्यान भायल्यान येवंक जाय आशिल्ले, तांकां इन्वायट केल्ले अलॉंग विथ द एकाडेमिया, जे बिट्स पिलांनी जावं गोवा इंजिनियरींग कॉलेज जावं जे ऑलरेडी कोर्सीस खंय नाल्यार खंय एक लेवलाचेर करता, जाल्यार सरकारा तर्फे सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री स्वता बशिल्ले तातूंत आमी अशेंच म्हाका याद जाता मनोहरभाईक घेवन आमी पॉलिसी केल्ली तेन्ना 17 तेन्ना GTA मेंबर आशिल्ले. तशेंच आज मुख्यमंत्र्याक घेवन आज जी सुरवात केल्या दीस वील गो अ लॉंग वे इन टर्म्स ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कमींग टुगेदर. जेन्ना कावन्सील जातलो ते कावन्सिलान सुद्दां कोणाक घालपाक जाय एंड इनवायट दोज रायट इंडस्ट्रीज, दे वील बी कमींग हियर, जे प्रो बोनो हू वील कॉन्ट्रिब्यूट टू द सोसायटी टू एन्श्योर टू मेक द इकोसिस्टम इन goa.ai. So vision कितें आसा मिशन लायक मिशन 27 सो विजन टोटल मुख्यमंत्र्याचो आमचो एकूच आसा की आमचे भुरगे फ्युचर रेडी आसचे, इनोवेशनान आमी पूर्ण देशान वन ऑफ द फर्स्ट पायनियर आसचे आनी ओवरऑल इन्क्लुजिविटी आसची, म्हणजे भुरगे जे तयार जाता तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो. मुख्यमंत्री सदांच भाशणांत म्हणटा की वी नीड टू हॅव जॉब गिवर्स रादर दॅन जॉब सिकर्स. हे जेन्ना दृश्टिकोनान आसा, आमचो टॅलंट एथिस्ट आसा, आमचे बरोबर मांगिरीश आसा. हेतून अनेक गजाल जातली पळय न्ही. इट इज अ स्ट्रेंथन द गोवाज डिजिटल इकॉनॉमिक्स गोल बाय हेल्पिंग द लोकल स्टार्टअप्स बिकम द कॉम्पिटिटीव इन बोथ नॅशनल एंड एट अ ग्लोबल लेवल. दॅट इज द मॅक्झिमम जे आहा पळय न्ही हाजेर आमी फोकस करपाक शकतले. ॲट प्रेझेंट म्हणजे कशें आसा, सगळे जाण आपल्या लेवलाचेर काम करतात. तुमी मांगिरीशाक विचारत जाल्यार खूब जाण म्हणजे IT सेक्टरांतले या यू कॅन बेटर. सो बेसिकली हे कितें जाता की AI म्हणटा तो इज द नेक्स्ट फ्युचर टेक्नॉलॉजी. वेन वी आर लुकिंग एट AI which is going to be used in everything what we will be doing in our day-to-day life. I think पयलीं म्हणल्यार युसेज ताजे कशें वापर जावपाक जाय, खंयचे टूल्स यूज करपाक जाय, हे आमकां आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक सांगपाक जाय. This is one part of the AI part of it. But what we are trying to do with the AI mission at this point is predominantly we make sure that we create more AI companies or AI startups so that we just not look at the traditional IT companies. We also look at the next gen companies who will be more focused on AI and making sure that त्या हातूंतल्यान they may be working not just with Goan government, they may be working on other projects which may be outside India. हे अशें करपाक सोदता. Are there any companies only working on AI in Goa? Of course. How many companies around? If you ask me, out of the 300 to 350 IT companies and startups in Goa currently, I can give you at least names of around 25 to 30 companies who are purely in AI. Any plans to introduce subject AI as a subject in schools because They already started. Already engineering colleges आसा ते तांचे AI. ना पूण इन शॉर्ट मिशन 2027 वील डिस्क्रायब एंड सबस्क्रायब कितें कितें गरज आसा ती, खंयच्या लेवलाचेर आसा ती, आनी मुख्यमंत्री कडेन मांडून वी वील शो हिम द पेपर ऑफ वॉट इज रिक्वायर्ड एट वॉट लेवल, and based on his approvals we will move ahead. We are introducing from the standard 9th standard. What are the steps that the industry has suggested to be implemented in Goa? You can. Suraj. I think it's important. Just get the 4 pillars in brief. Yeah. I think it's important to get started with saying there's a mission. That's first thing. Then there are 4 pillars, which is skill. You come just like this. Yeah. Otherwise you come. I think there are 4 pillars, which is skill, which is then capital, right? Then there is government policy and infrastructure, and lastly there is attracting other companies and startups to come to Goa, right? So these are things, and obviously I think all of this will be discussed. There are a bunch of other startup entrepreneurs who contributed, so we'll discuss it together and suggest.
and then get going. In terms of policy, just since that's one of the pillars, anything on as part of the roadmap for the 6 months? No, this is the first meeting that we have had. We have had certain timelines internally prescribed. So internal timelines, as we come towards August and September, you will get much more to hear than what it is today. Today is the start of a journey which was not on a focus. जसे मंगेशान म्हणले AI असा चलता करता. Here the government is going to totally focus itself in a manner which Varun just said, where we are talking about a mission. So the country has few states who have just started recently. But with the Prime Minister's initiative on India AI mission, I think the focus is very clear that if India's leadership in artificial intelligence as Zhangzai, then the states need to contribute. And I think we need to be the pioneers of contribution as far as the country is concerned. Thank you. Thank you.